أو مطلق الأصول ولا يبعد أن ينسب قليلا على الظرفية أو وجدت من جملة المقول أو للتنبيه خلافها فيها، أي خلاف هذه الرواية في الأصول، فإذا وقفت عليه الضمير راجع إلى المصدر المفهوم من قوله أقول، أي إذا اطلعت على قولي بمعنى مقولي هذا، فانصب بضم السين أي مع هذا الكسور، أي التقصير في التتبع إلي لقلة الدراية، أي درايتي وتتبع وروايتي لا، أي لا تنسب الكسور إلى جانب الشيخ، أي إلى جانبه وساحة بابه، لأنه كان من الأئمة الحفاظ المتقنين والعلماء الكاملين الراسخين. هذا ما ظهر لي من معنى الكلام في هذا المقام. وقال ابن حجر: فإذا وقفت أي فإذا حذفت لفظا وأتيت بغيره حسب ما اطلعت عليه وقفت أنت عليه، أي على ذلك اللفظ في الأصول، فانسب إلي آخره. وأنا أقول أيضا: فانسب الكسور إلي لا إلى الشيخ رفع الله قدره، جملة دعائية في الدارين، أي في الدنيا بإلهام الناس الترضية وترحم عليه، وفي العقبى بإعطائه معالم القرب لديه، خاشا بإثبات الألف لله، أي تنزيها له من ذلك، أي من نسبة الكسور إلى الشيخ. وهذا غاية من المؤلف في تعظيمه ونهاية أدب منه في تكريمه، وهو حقيق بذلك وزيادة، فإن له حق الإفادة ونسبة السيادة. قال ابن حجر: حاشا حرف جر وزيت موزي التنزيه والبراءة، وفي مغني اللبيب السخيه أن خاش اسم مرادف للتنزيه من كذا، وزعم بعضهم أنه اسم فعل معناه تبرج والبراءة. وقال الشيخ ابن حجر الأسقلاني: هو تنزيه واستثناء، وقيل معناه معاذ الله، وقيل إنه فعل. قال السيد جمال الدين: قيل الصحيح أنه اسم مرادف للتنزيه بدليل أنه قرئ خاش لله في سورة يوسف بالتنوين، وهو لا يدخل على الفعل والحرف، وقرئ أيضا خاش الله الإضافة، وهي من علامات الاسم، وحينئذ له لله لبيان المنزه والمبرئ، كأنه قال براءة وتنزيه، ثم قال لله بيانا للمبرأ والمنزه، فلامه كاللام في سقيا لك. وفعلى هذا يقال معنى عبارة المشكاة: إن الشيخ مبرأ ومنزه عن قلة الدراية، ثم أتى لبيان المنزه والمبرأ وله لله، وكان الظاهر أن يقول الله بلا لام، وكأنها لإفادة معنى الاختصاص، فكأنه يقول تنزيهه مختص لله تعالى وله أن ينزهه وليس لغيره ذلك، وفيه غاية التعظيم لما هنالك، ويحتمل أن يكون التقدير وأقول في حقه التنزيه لله لا لأمر آخر، وقيل هاش فعل. وفسر الآية بأن معناها جانب يوسف الفاحشة لأجل لله، وعلى هذا يرجع عبارة المشكاة بأنه جانب الشيخ ذلك القصور لأجل الله لا لغرض آخر، أو قولنا في حقه حاشا إنما هو لله لا لأمر آخر. وقيل إنه اسمه فعل بمعنى أنزه أو تبرأت واللام إلة، وقيل إنه حرف، وهو في هذا المقام ضعيف، لأن كونه حرف بمعنى الاستثناء وهو غير مستقيم هنا. ولام لله أيضا نيابة عن الحرفية، لأن الحرف لا يدخل على الحرف، والله أعلم. رحم الله جملة دعائية كقول عمر رضي الله عنه: رحم الله امرأ أهدى إلي بعيوب نفسي، أي اللهم ارحم من إذا وقف على ذلك، أي على ما ذكر من الرواية التي أوردها الشيخ ولم أجدها في الأصول. نبهنا
अलैहि व अरशदना फ़ीही तजरीद वल माना हदाना तरीक़ सवाबी अई इलैहि बिनिस्बति रिवायति व तस्हीहा इलल बाब वल किताब व हुवा इम्मा महमूलन अलल हक़ीक़ति बिल मुशाफ़हति हालल हयाति औ अलल मजाज बि किताबति हाशियतिन औ शरहिन बादल ममाति इज़ा तस्नीफ़ु ला युग़य्यरु व इल्ला लम यूजद किताबुन युतबरु व लम आलु बिमद्दिल हमज़ति व ज़म्मिल लाम मिन अला फिल अम्र इज़ा कस्सर अई लम अतरुक जुहदन अई सायन व इज्तिहादन व हुवा बिज़म्मिल जीम व फ़तही अयल मशक्क़तु व ताक़तु व क़ील बिज़म्मि ताक़तु व बिल मशक्क़तु क़ाल बाज़ु शुर्राह मानाहु लम अमना का जुहदन व कअन्नहु हमलहु अलैहि मा वुजिद फ़ी कलामिल अरबी ला आलू का नुस्ख़न व कर्रर तरकीबल इबारति अला हज़्फ़िल मफ़ऊलिल अव्वल वस्तअमल आलू बिमाना अमना व इम्मा तजव्वुज़न व इम्मा तज़मीनन व यल्ज़मु मिन्हु तक़सीर वल हाल अन्नल माना अलल लुज़ूम सहीहन बिअन्न जुहदन यकूनु तमीज़न औ हालन बिमाना मुज्तहिदन औ मंसूबन बिनज़्रिल हाफ़िज़ अई फ़िल इज्तिहाद व अला तक़दीरि अन यकूना मुतअद्दियन इला मफ़ऊलैन युमकिनु अन यज़मन तर्क फ़यकून मुतअद्दियन इला मफ़ऊल वाहिद हाज़ा हासिलु कलाम सय्यदी जमालुद्दीन वक़ाल अल-बैज़ावी फ़ी क़ौलिही तआला ला यालूनकुम अख़बारन सूरह अल-इमरान अई ला युकस्सिरून लकुम फ़िल फ़सादी वल अल्फ़ु तक़सीरु व अस्लुहु अन युअद्दा बिल हर्फ़ि सुम्मा उद्दिया इला मफ़ऊलैनि कक़ौलिहिम ला आलूका नुस्ख़न अला तज़मीन मानल मानी वन नक़्सी वक़ाल अबुल बक़ाई यालू यतअद्दा इला मफ़ऊलिन वाहिदिन व ख़बारन तमयीज़ुन औ मंसूबुन बिनज़्रिल हाफ़िज़ व यजूज़ु अन यकून मस्दरन फ़ी मौज़िइल हाली वल अज़हरु मा हक़्क़क़हुल क़ाज़ी अन्नहु फ़ी अस्लिही लाज़िमुन फ़फ़ी इबारतिल मिश्काति इम्मा युज़म्मनु माना तर्की फ़यकूनु जुहदन मफ़ऊलन बिही औ यबक़ा अला मानाहुल अस्ली वयुनसबु जुहदन अला अहदिल इह्तिमालाति सलासी वल माना लम उकस्सिर लकुम औ लिल्लाहि फ़ित तनकीरी अई फ़िल बहसी व तजस्सुसी अन तुरुकिल अहादीसी व इख्तिलाफ़ि अल्फ़ाज़िहा व तफ़तीशी अत्फ़ु बयान लिमा क़ब्लहु बिक़द्रिल वुस्अि व ताक़ती अई बिमिक़दारि वुस्अि व ताक़ती फ़ित तफ़हुसी वला युकल्लिफ़ुल्लाहु नफ़्सन इल्ला वुस्अहा व ताक़तु अत्फ़ु बयान व ईरादुल अल्फ़ाज़िल मुतरादिफ़ति फ़िद्दिबाजातिल वल ख़ुतबी मुतआरफ़ुन इंदल फ़ुसहाई गैर मुआयबिन इंदल बुलगाई व नक़ल्तु ज़ालिकल इख्तिलाफ़ अई अल मुख़्तलिफ़ फ़ीही कमा वजदतु अई कमा रअयतुहु फ़िल उसूली वलक्तफ़ैतु बितक़लीदि शैख़ी वलौ कान हुवा मिन अजिल्लाई अरबाबिन नुक़ूली वक़ाल इब्नु हजर अई व मिन सम्मत नक़ल्तु ज़ालिका इख्तिलाफ़ कमा वजदतुहु फ़िल उसूली मिन गैरि अन अतसर्रफ़ फ़ीही बितग़यीर औ बितबदील हत्ता अंसुब कुल्लन इला मुख़रिजिही बिल्लफ़्ज़ि वल माना लल माना फ़हस्बु लिवुक़ूइल ख़िलाफ़िल मशहूरी फ़ी जवाज़ि रिवायतिल हदीसी बिल माना व हुवा इन जाज़ अलल असख़्ख़ि लिल आरिफ़ि बिमदलूलातिल अल्फ़ाज़ि व मआनीहा लाकिन तनज़्ज़ुहा अन्हा औला ख़ुरूजन मिनल ख़िलाफ़ि इलह व तदब्बर व तबय्यन लकल अज़हर फ़ी हम्लिल अब्बारति अलैहि फ़इन कान फ़ी अस्लिल कलामि मिन्हु ला मुनाक़शत लना लदैहि मा अन्न तख़ज़ीज़ल मज़कूरा वल इख्तिलाफ़ल मस्तूरा इन्नमा हुवा फ़ी नक़्लि रावियिल हदीस मिन शैख़िही इम्मा मुतलक़न औ हाल कौनिही नासिन अलल मुअतमदी व अम्मा नक़्लु हदीस मिन किताबिन कल बुख़ारी व गैरिही व इस्नादुहु इलैहि मिन गैरि अन युबय्यिन अन्नहु नक़ल बिल माना फ़ला यजूज़ इजमाअन वल्लाहु अअलम व मा अशार इलैहि अई शैख़ मुहय्यिस सुन्नति सरीहन औ किनायतन रज़ियल्लाहु अन्हु जुमलतन दुआइयतन मुतरिज़तन बैनल मुबय्यिन वल मुबय्यनी व हुवा क़ौलुहु मिन ग़रीबिन अई हदीसिन ग़रीबिन व हुवा मा तफ़र्रद बिहि रावी अन साइर रुवातिही वलम युशरक माहु अहदन फ़ी रिवायतिही अनिर रावी अन्हु औ ज़ईफ़ व हुवा मा लम यज्तमिअ फ़ीही सिफ़ातु सहीह वल हसन बिअन यकून फ़ी अहदि रुवातिही
कदहुन औ तुहमतुन औ गैरुहुमा एतिबारन ला हकीकतन इदा मा अदा सहीह वल हसन दाखिलुन तहत अनवाइज ज़ईफ़ी वलमुराद बिगैर ईमानहु मुनकरिन वहुव मा रद्दुहु कतईयुन औ रवाहु ज़ईफ़ुन मुखालिफन लिसिक़ति औ शाज़ुन वहुव मा खालफ़ सिक़तु मन हुव औसक़ु मिन्हु औ मुअल्ललुन वहुव मा फ़ीहि इल्लतुन ख़फ़िय्यतुन गामिज़तुन क़ादिहतुन लम युद्रिकहा इल्लल उज़्ज़ाक़ु वअलम अन्न मारिफ़त अनवाइल हदीस व बयान हुदूदिहा व मा यतअल्लक़ु बिहा मिन क़ुयूदिहा व यहताजु इला बस्तिन फ़िल कलाम लैसा हाज़ा मौज़िअ इरादिहा व क़द रदना फ़ी शरह नुख़बति मा यस्तफ़ीदु बिज़िक्रिहि मुब्तदी व ला यस्तग़नी अन तज़क्कुरिहिल मुंतही बय्यन्तु वजहहु अय वजह क़राबतिही औ ज़ाफ़िही औ नकारतिही ग़ालिबन अय फ़ी अक्सरिल मवाज़ि व लअल्ल तर्क तबयीनी फ़ी बाज़ि मवाज़ि'i लिअदमिल इल्मि बिही औ इख्तिलाफ़िन फ़ीहि औ लिग़ैरि हाज़ा वक़द क़ाल सय्यिदु जमालुद्दीन मुतबादरु इलल फ़हम मिन हाज़िहिल इबारति अन्न अहदीसल इहसान मिनल मसाबीहिल मुअब्बिरि अन्हु फ़ी मिशकातिल बिलफ़ज़ल इंसानी कुल्लु हदीसिन ज़करा शैख़ु फ़ीहि अन्नहु ग़रीबुन औ ज़ईफ़ुन औ मुनकरुन बय्यनल मुसन्निफ़ु वजहहु बिअन यक़ूल अयर्रावी तफ़र्रद बिही औ गैरु सिक़तिन औ मुख़ालिफ़ुन लिमा हुवा औसक़ु व नख़्बुहु बिज़िक्रि मनशइही वल हालु अन्नहु लम यफ़अल ज़ालिका बल फ़िल कुल्लि बिहदीसिन ज़करा मुहय्यि सुन्नति अन्नहु ज़ईफ़ुन औ ग़रीबुन ज़करल मुसन्निफ़ु क़ाइलुहु अल्लज़ी हुवा अत्तिरमिज़िय्यु फ़ी ग़ालिबिल अहवाल मिन अरबाबिल उसूल व अय्यनहु व ग़ायतु मा फ़िल बाबि युशीरु अत्तिरमिज़िय्यु अहयानन इला वजहिल ग़राबति व बयान ज़ाफ़ि व हाज़ा सनीहु मिनल मुसन्निफ़ि यक़्तज़ी अन्नहु लम यजअल मुहय्यि सुन्नति अहलन लिल हुक्मि बिज़्ज़ाफ़ि वस्सिह्हति फ़िल हदीस फ़ला जरम नसबतुहु इला मन लहु अहलियतु ज़ालिका इंतहा फ़यकूनुल माना बय्यन्तु वजहहु बिनिस्बतिल हुक्मि अलैहि बिज़ालिका इला अहलिल मरजूइ इलैहिम फ़ीहि व हाज़ा युहतमलु अला अन यकून तक़वियतन लिश्शैइ ला सल्बल अहलियति अन्हु फ़अल इल्मानि खैरुम मिन इल्मिन ज़ाहिरिन बल फ़ी हाज़ा हज़्मुन लिनफ्सिल मुसन्निफ़ि अन यकून लहु अहलियतुन लिज़ालिका व मा लम युशर इलैहि अय शैख़ मिम्मा फ़ी उसूलिहि अय मिम्मा उशीर इलैहि मिनल मुनक़तिअ वल मौक़ूफ़ वल मुरसल फ़ी जामिअ तिर्मिज़ी व सुनन अबी दाऊद वल बैहक़ी व हुवा कसीरुन फ़क़द कफ़्फ़ैतुहु बित्तशदीद अय तबिअतुहु तअस्सयन बिही कज़ा क़ालहु तीबिय्यु व तबिअहु इब्न हजर वकतब मीराकु फ़ी हामिशिल किताबि कफ़ूतुहु बिज़्ज़ाइ वर्रक़्म अलैहि ज़ाद इशारतन इला अन्नहु ज़ाहिर वकतब अम्मुहु सय्यिदु जमालुद्दीन फ़ी अव्वलिश शरह मिशकाति अन्न अस्ल समाइना व जमीअ नुसख़िल मुअतमदति हाज़िरति सुख़िख़त बितशदीदिल फ़ाई मिन तख़फ़ियति व हिय तुस्तअमलु फ़ी कलामिल अरबी बिअला वल बाई व क़द जाअ फ़ी तंज़ीलि व क़फ़ैना अला आसारिहिम बिईसा इब्न मरियम माइदा व तुस्तअमलु अयज़न बिमन वल बाई क़ाल तआला व क़फ़ैना मिन बादि बिर्रुसुलि सूरह बक़रा वल माना हाहुना अला ततब्बुइ फ़कान अल मुनासिबु अन यकून बितख़फ़ीफ़िल फ़ाई व बिल वाई मिनल कफ़्फ़ इंतहा व हासिलुल मुनाक़शति अन्नहु बितशदीद मुतअद्दिन इला मफ़ऊलैन बिअहदिल इस्तिमालैन मज़कूरैन व बित्तख़फ़ीफ़ वल बाई गैरु वारिदिन व किलाहुमा मदफ़ूअन फ़इन्नहु ज़करा फ़ी मुख़्तसरिल निहायति व अक़फ़ैतुहु तबिअतुहु व क़द अतैतु बिही व फ़िल क़ामूसि कफ़ूतुहु तबिअतुहु कतक़फ़ियतिही वक़्तफ़ैतुहु व कफ़्फ़ैतुहु ज़ैदन अय अत्बअतुहु इय्याहु वज़ाहिरु मिनल आयातिल क़ुरआनिय्यति अन्न कफ़्फ़ा बित्तशदीद मुतअद्दिन बिनफ़्सिही इला वाहिदिन व बिल वाई इला इस्नैनि वलिज़ा क़ाल अल बैज़ावी फ़ी क़ौलिही तआला व क़फ़ैना मिन बादिहि बिर्रुसुलि बक़रा अय अरसलना अला असरिहि रुसुल क़ौलिही तआला सुम्मा अरसलना रुसुलना ततरा मुमिनुन युक़ालु कफ़ाहु इज़ा अतबअहु व क़फ़्फ़ाहु बिही अतबअहु इय्याहु मिनल कफ़ा नहव ज़नबिही मिनज़्ज़नबि
انتهى. وعلى تقدير تسليم أنه متعد بنفسه إلى مفعولين فأمره سهل بأن يكون المعنى أتبعت نفسي إياه في تركه، وهو يحتمل أن يكون من إضافة المصدر إلى فاعله أو مفعوله، أي في ترك الشيخ الحكم على الحديث بشيء، أو في ترك المشار إليه بالموافقة أو في السكوت عليه إلا في مواضع أي قليلة أبينها لغرض. قال الفاضل الطيبي: وذلك أن بعض الطائنين أفرزوا أحاديث من المصابيح ونسبوها إلى الوضع، ووجدت الترمذي صححها أو حسنها وغير الترمذي أيضا، فبينته لرفع التهمة كحديث أبي هريرة: المرء على دين خليله، فإنه سره بوضعه. وقال الترمذي في جامعه إنه حسن. وقال النووي في الرياض إنه صحيح الإسناد. من الغرض أن الشيخ شرط في الخطبة أنه أعرض عن ذكر المنكر، وقد أتى في كتابه بكثير منه، بين في بعضها كونه منكرا وترك في بعضها فبينت أنه منكرا. قال سيد جمال الدين: والجواب من قبل صاحب المصابيح أن يقال مراده أنه أعرض عن المنكر المجمع على نكارته والذي أورده، ومن قبيل المختلف فيه وسرح بإنكاره البعض لئلا يهمل على ظهوره، وأعرض عن بيان البعض لأن الحكم بنكارته كان غير معتبر عنده، وربما بالتشديد أشهر والتقليل أظهر. ما كافة تجد أيها الناظر في المشكاة مواضع مهملة أي غير مبين فيها ذكر مخرجها، وذلك أي الإهمال وعدم تبيين، حيث لم أطلع على راويه أي مخرجه فتركت أذكر البيان أي أكب الحديث دلالة على ذلك. فإن أثرت عليه أي اطلعت أيها الناظر على مخرجه فألحقه أي ذكر المخرج به أي بذلك الحديث واكتبه في موضع البيان. وقال ابن حجر: ألحقه بذلك البياض وفيه مسامحة لا تخفى، أحسن الله جزاءك أي على هذا الأمر، والجزاء ممدود بمعنى الصواب. وفيه إشارة لما ورد عن أسامة مرفوعا من سني إليه معروفا فقال لفاعله جزاك الله خيرا فقد أبلغ في الثناء. رواه الترمذي والنسائي وابن حبان. هذا وقد بين بعض العلماء المواضع مهملة في حاشية الكتاب تكملة وترك البياض في أصل المصنف ليدل على أن التبيين من غير مؤلف. وسميت الكتاب مشكاة المصابيح. قال الطيبي: وروي هي المناسبة بين الاسم والمعنى، فإن المشكاة يجتمع فيها الضوء فيكون أشد تقويا بخلاف المكان الواسع، والأحاديث إذا كانت غفلا عن سمة الرواة انتشرت، فإذا قيدت بالراو ثبتت واستقرت في مكانها. وتبعه ابن حجر وقال ميرك أظهر في وجه المطابقة أن كتابه محيط ومشتمل على ما في المصابيح من الأحاديث، كما أن المشكاة محيطة ومشتملة على المصباح. ويمكن أن يقال مراده بالمصابيح الأحاديث الواردة في كتابه مما في المصابيح وغيره مشبها بها، لأنها آيات نورانية ودلالات برهانية صدرت من مشكاة صدر النبي صلى الله عليه وسلم ليقتدي بها أمته من العلماء والأولياء في البيداء الضلالة والزهراء الجهالة. وهذا معنى ورد أصحابي كالنجوم بأيهم مهتديتم، وشبهوا كتابه من حيث إنه جامع لها ومانع من تفرقها بالمشقات، وهي القوة الغير النافذة. ويحتمل أن يقال فيه معنى التورية، وهي أن يؤتى بكلمة لها مانيان أحدهما قريب والآخر بعيد، ويكون المراد البعيد. وأسأل الله توفيق
अय्युजाल उमूरिल मुरीद अला वफ़्क़िल मुराद व हुवा फ़ी उर्फ़िल उलमाई ख़ल्क़ क़ुदरतिल अब्द फ़ी ताअति वल इबादति वल इयानति अय फ़ी द्दीनि वद दुनिया वल आख़िरति अव अला मा क़सदतु वल हिदायत अय दलालत अला मा अरदतु अव सबातल हिदायत मिनल बिदायत इलल निहायत व सियानत अयल हिफ्ज़ वल हिमायत मिनल अक़ाइद दीनियति वल अक़ाइद दनियति वल अहवाल रदियति अविल इस्मति अनिल ख़तली व ज़लली अव अम्मा यमनउ इत्मामल किताबी मिनल मवानी वल इलली व तयशीरा मा अक़सिदुहु बिकस्र स्वादी अय तस्हील मा उरीदुहु मिनत तहरीरी व तफ़सीतीशी व तनकीरी व अन यनफ़अनी अय्यल्लाहु बिहादल किताब वग़ैरही वफ़ी नुस्ख़तिन बिही अय इल्मन व अमलन तालीमन व जव्वज़ अन यरजिअ ज़मीरु यनफ़उ इलल किताबि अला सबीलिल मजाज़ि फ़िल हयाति अय बिल मुबाशरति व बअदल ममाति बिस्सबबिय्यति अव फ़िल हयाति बि अन यजअलहु सबबन लिज़ियादतिल आमालि व बाइसन लितरक्की इलल उलुव्विल अहवाली व बअदल ममाति बिवसूलि आला दरजाति व हुसूलि आला मक़ामाति व मजमीअल मुस्लिमीन वल मुस्लिमाति आसफ़ुन अला ज़मीरिल मंसूब फ़ी यनफ़उनी अय व अन यनफ़अ बिक़िराअतिही व किताबतिही व वक़फ़िही व नक़लिही इलल बुलदानि व नहवी ज़ालिका हस्बियल्लाहु व फ़ी नुस्ख़तिन बिवाविल अत्फ़ि अय्यल्लाहु कान फ़ी जमीइ उमूरी व निअमल वकील अय الموكول إليه يعني هو المفوض إليه والمعتمد عليه والمخصوص بالمدح محذوف هو ولا خول أي عن معصية الله ولا قوة أي على طاعته إلا بالله أي باسمته هي ومعونته العزيز أي الغالب على ما يريد أو البديع الذي ليس كمثله شيء الحكيم أي صاحب الحكم والحكمة على وجه الإتقان والإحكام. قال ابن حجر ذكر هذين اسمين لأنهما الواردان في ختم هذه الكلمة دون ما اشتهر من ختمها بالعلي العظيم على أن في بعض نسخ الحسن حسين للحافظ الجزري رواية ختمها بالعلي العظيم فلعله رواية أخرى. اعلم أن الرواية الصحيحة هي العزيز الحكيم على ما في مسلم كما نقله صاحب المصابيح وتبعه صاحب المشكات وكذا هو في أصل الحسن حسين وكتب على خاشيته العلي العظيم ونسبها إلى البزار والله أعلم. ولما كان ينبغي لكل مصنف كما صرح به جمع من الأئمة أن يبدأ كتابه بالحديث الآتي المسمى بطريقة الكتب الحديث تنبيها على تصحيح النية والإخلاص لكل من العالم والمتعلم وأنه الأساس الذي يبنى عليه جميع الأخبار من العقائد والأعمال وعلى أن أول الواجبات قصد المقصد بالنظر موصل إلى المعرفة الصمد فالقصد سابق وما بقي لاحق. وإن طالب الحديث حكم المهاجر إلى النبي صلى الله عليه وسلم فعليه أن يراعي الإخلاص ليصل إلى مقام الاختصاص بدأ به المصنف اقتداء بالبغوي لا طبعا للبخاري كما قاله ابن حجر فقال حديث إنما الأعمال بالنيات. عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لامرئ ما نوى فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله ومن كانت هجرته إلى الدنيا يصيبها أو امرأة يتزوجها فهجرته إلى ما هاجر إليه متفق عليه. عن عمر بن الخطاب وهو الناطق بالصواب المسمى بالفاروق على ما دل عليه الكتاب وأول من سمي بأمير المؤمنين فيما بين الأصحاب رضي الله عنه وهو أدوي قرشي يجتمع مع النبي صلى الله عليه وسلم في كعب بن لؤي كناه النبي صلى الله عليه وسلم بأبي حفص وهو لغة الأسد ولقبته بالفاروق لفرقانه بين الحق والباطل. قال القاضي في تفسيره عند قوله تعالى يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت النساء. عن ابن عباس رضي الله عنهما أن منافقا خاصم يهوديا فدعاه اليهودي إلى النبي صلى الله عليه وسلم ودعاه المنافق إلى الكعب بن أشرف ثم إنهما محتكما إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فحكم
لليهودي فلم يرضى المنافق وقال نتحاكم إلى عمر فقال اليهودي لعمر قضى لي رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يرضى بقضائه فخاصم إليك فقال عمر للمنافق كذلك قال نعم فقال مكانكما حتى أخرج إليكما فدخل فأخذ سيفه ثم خرج فضرب به عنق المنافق حتى برد وقال هكذا أقضي لمن لم يرضى بقضاء الله ورسوله فنزلت قال جبريل إن عمر فرق بين الحق والباطل فسمي الفاروق. وقيل بإسلامه إذ أمر المسلمين قبله كان في غاية من الخفاء وبعده على غاية من الظهور والجلاء. أسلم بعد 40 رجلا و10 سنة 6 من النبوة. وقيل أسلم مع النبي صلى الله عليه وسلم 33 رجلا و6 نسوة ثم أسلم عمر فنزلت يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين. أنفال. بويع له بالخلافة بعد موت الصديق بعهده إليه ونسه عليه سنة 13 من الهجرة ففتح البلاد الكثيرة والفتوح الشهيرة واستشهد على يد نصراني اسمه أبو لؤلؤة غلام مغيرة بن شعبة بالمدينة في صلاة الصبح من يوم الأربعاء ل4 بكين من ذي الحجة عام 23 من الهجرة وهو ابن 63 على الأصح. وكانت خلافته 10 سنين ونصفا وصلى عليه صهيب روى عنه أبو بكر وباقي العشرة وخلق كثير من الصحابة والتابعين. أحاديثه مرفوعة 537 له في الصحيحين 81 فرد البخاري منها ب34 ومسلم ب21 نقش خاتمه كفي بالموت شديدا في أمر الله آكلا مجتهدا صابرا محتسبا جل الحق على لسانه وأعز الدين به واستبشر أهل السماء بإسلامه وله فضائل لا تحد وشمائل لا تعد. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات. قيل كلمة إنما بسيطة وقيل مركبة من أن وما الكافة أو الزائدة للتأكيد وقيل مركبة من أن والنافية فهي عاملة بركنيها إيجابا نفيا فبحرف التحقيق يثبت شيء بحرف النفي ينفى ما عداه وما اعتراض عليه من لزوم اجتماع الضدين على شيء واحد وما كلاهما يقتضي الصدارة مدفوع بأن هذا إنما هو قبل التركيب وأما بعده فقد صار علما مفردا على إفادة الحصر وتضاعيفه يفيد الكسر لأنه ليس إلا تأكيدا للحكم على تأكيد. واتفق أهل العربية والأصول على أنها موضوعة للحصر خلافا لما نقل عن أكثر النحاة لصحة إنما قام زيد في جواب هل قام عمر كما يجاب بما قام إلا زيد ولورود قوله تعالى فإنما على رسولنا البلاغ المبين. تغابن ما على رسول الله البلاغ مائدة. وإذا تكرر أنها للحصر فتصبت المذكور وتنفي الحكم عن غيره في نهي إنما قام زيد أي لا أمر أو غير الحكم عن المذكور في نهي إنما زيد قائم أي لا قائد مما يدل له حديث إنما الماء من الماء فإن صحابة الآخذين بقضيته لم يعارضهم وجمهورهم القائلون بوجوب الغسل وإن لم ينزل بأن إنما لا تفيده وإنما عارضوهم بأدلة أخرى كحديث إذا التقى الختانان وجب الغسل وقد استدل ابن عباس لما تفرد به. قيل ورجع عنه لما اشتد إنكار أبي سعيد الخدري عليه بخبر إنما الربا في النسيئة ولم ينازعه الصحابة في بل عارضوه في الحكم بأدلة أخرى فدل على اتفاقهم على أنها للحصر. فالتقدير إن الأعمال تعتبر إذا كانت بنية ولا تعتبر إذا كانت بلا نية فتسير إنما بمعنى ما وإلا. وقيل الحصر مستفاد من الجمع
मुखल्ली बिल्लाम फ़इन्नहु मुफीदुन लिल-इस्तिग़राक़ व हुवा मुस्तलज़िमुन लिल-हस्र फ़ल-माना लैसत अल-आमालु हासिलतन बिन्निय्यति व ला युमकिनु हुना नफ़ी नफ़्सिल आमाल लिसुबूतिहा हिस्सन व सूरतन मिन ग़ैरि इक़्तिरानि निय्यति बिहा फ़ला बुद्द मिन इज़मारि शैइन यतवज्जहु इलैहि अन-नफ़्यु व यतअल्लक़ु बिल-इजार फ़क़ील तक़दीरु सहीहतुन औ तसिह्हु कमा हुवा रअा शाफ़िई व अत्बाइही व क़ील कामिलतुन औ तकमुल अला राय अबी हनीफ़त व अस्हाबी वल अज़हरु अन्नल मुक़द्दर मुतबरतुन औ तुतबरु लियश्मलल आमाल कुल्लहा सवाउन कानत इबादात मुस्तक़िल्लातिन कस्सलाति व ज़काति फ़इन्न निय्यत तुतबरु लिसिहतिहा इजमाअन औ शुरूतन फ़ित्ताअति कत्तहारति व सत्रिल औरति फ़इन्नहा तुतबरु लिहुसूलि सवाबिहा इत्तिफ़ाक़न लिअदमि तवक्कुफ़ि शुरूति अला निय्यति फ़िस्सिहति ख़िलाफ़न लिश्शाफ़िई फ़ित्तहारति फ़अलैहि बयानुल फ़िरक़ि औ उमूरन मुबाहतुन फ़इन्नहा क़द तन्क़लिबु बिन्निय्याति हसनातिन कमा अन्नहा क़द तन्क़लिबु सय्यिआति बिला ख़िलाफ़िन ग़ायतु मा फ़िल बाबि अन्न मुतअल्लिक़ल सिह्हति वल कमाल युरफ़ु मिनल ख़ारिज वला महज़ूर फ़ीहि व यदुल्लु अला मा क़ुलना अन्नल आमाल जम्अुन मुहल्लियुन बिल्लामि फ़यस्तग़रिक़ु कुल्ल अमलिन सवाउन अकान मिनल इबादाति औ ग़ैरिहा व यशमलुल मतरूकाति अयज़न फ़इन्नहु ला सवाब फ़ी तर्किज़ ज़िना वल ग़स्बि व नहविहा इल्ला बिन्निय्यति व इन कानत सहीहतन बिदूनिहा व कान हाज़ा मलहज़ मन क़ाल अल मुरादु आमालुल मुकल्लफ़ीन व युअय्यिदुहु मा क़ाल इब्नु दक़ीक़िल ईद वला तुरद्ददु इंदी अन्नल हदीस यशमलुल अक़वाल सुम्मल बाउ लिल इस्तिआनति वक़ील लिल-मुसाहबति लियअलम मिन्हु वजूबल मुक़ारनति लकिन्नहा तुशीरु बिवजूबि इस्तिस्हाबिहा इलल आख़िरि अल अमली लिअन्नहु ज़ाहिरु मिनल मइय्यति वला क़ाइल बिही नअम युश्तरतु इत्तिफ़ाक़ इस्तिस्हाबुहा मअल अमली हुक्मन बिअल्ला युनशिअ मुनाफ़ियन व अयज़न तुशीरु इला अदमि जवाज़ि तक़द्दुमिहा अलल अमली व हुवा मनकूसन बिनिय्यति ज़काति फ़इन्नहा जाइज़तुन इंद अफ़रादि माली ज़काति व बिनिय्यति सौमि फ़िल लैलि फ़इन्नहा अफ़ज़लु बिला ख़िलाफ़िन फ़ल औला हियल औला व औक़ातुन निय्यातु फ़िल इबादाति मुख़्तलिफ़तुन महल बस्तिहल कुतुबुल फ़िक़हिय्यतु व निय्यतु बितशदीदिल याइ व क़द तख़फ़फ़ु लुग़तुल क़स्दु व शरअन व तवज्जुहुल क़ल्बि नहवल फ़िअलि इब्तिग़ाअन लिवजहिल्लाहि वल क़स्दु बिहा तमयीज़ुल इबादति अनिल आदति फ़इन क़ील निय्यतु अमल मिनल आमालिल क़ल्बि फ़यहताजु इला निय्यति व बितसलसुलि उजीब बिअन्नल मुराद आमालुल जवारिह बिदलालतिल अक़लि व बिदलील ख़बरिल मुतबरी निय्यतुल मुमिनि ख़ैरुम मिन अमलिही व बिदलील अन्न फ़िल उर्फ़ि ला युतलक़ुल अमलु अला फ़िअलिन नावी वफ़ी अन्न साइर आमालिल क़ुलूबि ला तुतबरु शरअन इल्ला बिन्निय्यति व अन्न मानल हदीसि अमलुन निय्यतु ख़ैरुम मिन अमलिल जारिहति लिवजूहिन ज़करहल हुज्जतु फ़िल इह्याइ व अन्नहु ला इब्रत बिल उर्फ़ि मअ अन्नहु यख्तलिफ़ु फ़ल अज़हरु फ़िल जवाब इस्तस्ना।